Welcome back to my channel. So for today's video day is mga tuminianil mag-dryer. So karon day yun lang. Dryer ni manayo sa mig dryer kay wa pa mi work. Hindi pa na mo afford kung baka og dryer. Daw naman po mga 2 minutes or 3 minutes ang among baktas. Guys pero nana dito ay apit na. So nana dai meron guys doon na mi nana dira ay ready for to go. Hi Beng. Ano dala mo, Beng? Bye guys, yun lang. Don't forget like, share, and subscribe.